أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wakomori watukufu mjihunda wandani mwe komor. Nanu wakomori kao nga mjihunda ho bonze mwe komor ho jimlifu hanyu. Ngarjuhum tusani hezen tusaza kislam. Haina mbahnu kao lubaliuma na mkomor. Rudite na riombedu wa mnyezi mga jangili haina mbahnu kao nga mwana mkomor. Utsaho unono wa hahe harma ima jumba ya kidzihiro rondani robonze Mwenyezi Mungu ya wabu unono hauharaka biidhnillahi ta'ala hezi baraka za Mungu na mtume. Kwezo wa komoro watukufu dokananga saharma mbana ikao kaitsinyangu ikao bandhi ya hatu riju wa hudziro wa kimbana karjangu hamba hanu rajivuriza na banga ranzori nji harma mbana karjangu hamba bahan rajivuriza na banga ranzori tarehi ya hatu yanzi harmo inti walakin risana riuzisa wazee wa hatu wa henti henamna ya wana siasa henamna ya wana na enzi ya igozi shanvu henamna ya wana na mruapeu ya rengansi macheka abingi wakumoro nga masuala menji kaonga tembele yao harmwa izinti huloni zuban ebenge ijuka luku sa haku ikisiasa ikasi wana wakomor lono raya washikomor rongo wao helu haya shikomor karda tsange ze fikira za hatu harumwele duja la peu la siasa ziro liremawe makati ya mwiso ya wakomor miuza mbandro ya ukana emruni wanao mbwana ndaminae hathumani wa hazali hauka wode mri ya tabalbala harumwensi hatu sha ikaindi wakati ngabu masanyi tsungo onzo wanjie harmaye siasa mshinzi si ujuari do virambavi shasi sikarna uparu jujuari de place imru ruwano na ya Athmani Azali wodi adui ruwano na ya wodi adui wa hatu wodi adui wa hensi ya Komoru wodi adui wa he ye peplo Komori abenge ngarsima determine ya ukana wodi adui mzima ruwano na ya dae ne sheikundi shahahe kaude shamzingiza yani nda inumizi kayao dua sababisha wa msimrindia ya tsimba umbi yensi ya Komoro kwezo wa Komoro watukufu duambia he message ya mwando ya hangu njoko ya baba duupara wanama wa Komoro ye peplo Komori ani duwatiti hakuri koza kargaparu hunda bahati ratambaria ya daula ya Komoro hamu andudu sana ruwaunishi Komori nungiyo namna je Komori nuje he namna ikao uwazi wa hatu warambia kabli ya ukaya rambinga rigabilio ye siasa mshinzi dukana warini kamfano mzima mengoni mwa mruzuki wangu haku raka utanga fikira hanambia ukahindi hanambia nga mzondo ngukali mazima ulijue harmayensi dukana harme siasa ye Komori twahiri lwa nai kisiasa abu kabati mrusuju hena mnamrikao hatwahiri lwa nai so sababisha wabaki shwa gozi harmwe wazi ya mrumme sha hakaunambia hafaswa haya kisiasa ya ukana ya daula ya Komori twahirilwa nai isalia na gozi na umushkili wa hea harmwa hindu sha twahirilwa nai so sababisha shijana uvundo ani iyo falsafa ya mrumwenza hikma na uoni ya kauni venuli ya hena mnayensi ikau doilio hani venuli yazo haufaswa hauvenufu hanabia manama Faruku ye Komori itwahirilwa nai isalia na gozi bahi ikisiasa ikangaranzori yonesowa Komoro watiti watuparoruma daula leo majamarambo kanange bidio mjueze swara fa mshinzi za hensi leo rasararambo yokana ngebidio rigabili ritoe mafujari yanu harumayensi ngebidio wasani wajua ukana ye Komori itwahirilwa nai na wea twahiririlwa nai ngiyo na gozi na vololo usababisha dikana uvundo shawiri mufidu hinri harma nti ya twahirilwa nai shawiri ndaimo do uhamma uvundo haina usiku huu shanga ibidio rihamu we uvundo ombabanikao yele gozi la sali ya harma yensi uvundo ndauvi di maadui ya hensi hatu de sheikundi sha Athmani Azali
rijo mshukuria hauka harendi hadu sababu nuzulu harendi hadu mashini ya jairi venuli yao wangu wapewa hensi ya hatu. Abo upande huo nganzo haina mwana mkomori ya sikumba vanu ya ukana vanu ya nsi uyo ituahirilwa nai isalia na gozi. Vanu ngasi harumambiza ukana rihamue rito uvundo. Mria tihise tuama ya bangar juu waswili. Na rikemaki ni bangar juu waswili. Iyo ya manu. Ya vili, haina ujuzi varilia uwode mwinyizo. Nturongo za Saidi Muhammadi mwili. Nga mrongozwe uwafanao na Saidi Muhammadi. Hauka ikasi duhanza mrongoza Saidi Muhammadi aboti wewa. Hauka Saidi Muhammadi weti mru wa siasa. Saidi Muhammadi wemrikaunga ibidio ya habili eleji mrukaungu jujua kobo la duani walobonzani waishi yewe ya rawao ya hundemba hindu yale ya kinaye. Woti mru wa siasa. Walakini tijujua njeleza ukana imarifa ya Saidi Muhammadi sawa ni ya humedi msaidie. Hena mne ankili hangu ya elewa. Ngabwe tafauti ya Saidi Muhammadi na humedi msaidie na Jaya Ahmada Shafi nuwanawe, nuwadunga na Ustadh Ali Haji. Na nafundi Haruna deshe kudisho pia. Imarifa hao sawa ni ya Saidi Muhammadi. Ngabwe tafauti. Tafauti ya humedi msaidie na Haruna na Alhaji Henry. Hauka Saidi Muhammadi marifa nga uhambwa ni haku yonga rele wao hauka ya. Zoka zambo za ukamura nesi ya ukana ifikirangu ikauha. Idungu siyasa ya peu. Idungu mru wa peu. Idungu diktatori mru wa shonga. Ujuruhu yensi, ujuruhu wana nyuhone mabani hao. Ankili ya hao ireja idingoni hasibabu Henry nzaya na umavutwa maya. Ani iyo siyasa ya mbani. Iyo ndio Saidi Muhammadi ya ifanya. Wakomora na kemaki. Mimi jikati koze roho. Eka bala Saidi Muhammadi. Weti mra siyasa waka Saidi Muhammadi. Wemru lonanza haka utamba hindu yale. Mwenza jiku. Ukura uwa ya. Mba hindu ya kure. Yode siyasa Saidi Muhammadi. Weti mra hana parti. Weti mra parwenda kandida. Weti mra fanya misomo ya juu. Wanuda wala kuambo kana na ribabu he haku uri. Jujua utinyu wamba hindu. Hombani. Ele kwa wali kensi. Emana na hamba kana siyasa Saidi Muhammadi sawa na humedi msaidi ene Haruna na Ustadh Alhaji Henry wosawa nzaya. Ngabwe tafauti hauka maelezo ya humedi msaidi ye tisawa ni Saidi Muhammadi. Hauka Saidi Muhammadi la muhabenu wabaishe zirisa hamba nongo ikao kazijavuliwa. Koto hamba kaulukana miti gungwa dahoni hasibabu niti hazini. Hajipwa sheo hapwe mdu mshesheo. Haukawe ikastahamili na nzaya. Humedi msaidi rielewa ya ukana. Ye siyasa mshinzi humedi msaidi ya kuifanya. Si siyasa ya ukana ya fikirie nti hao ya fikiru wananti hao ya fikiri bafu hao ya fikiri mji. Ya fikiri mru msheba ya tijotolo dahoni ja Saidi Muhammadi. Wanonti pia zinu Saidi Muhammadi nde famia Saidi Muhammadi. Rafundi Haruna, Rali Haji, Jaya Ahmada Shafi, humedi msaidi dele sinzo lopia. Huendeze Jamfari, Sarkozy, dele sinzo lopia. Inde familia Saidi Muhammadi. Saidi Muhammadi haji haka udevelopendo ya uniswa Komoro. Ngabwe yankli. Ngabwe marifa ya mezi ya balihi. Humedi msaidi we mezi ya balihi. We mezi ulona takribani ya mahamengo minena ya kiumezi. Ahonge nezi taratibu. Nezi falsafa za ulezoa Komori. Kana ujeleza sawa na Saidi Muhammadi. Ya sujwa siyasa isho Henry. Shea puau na labambe yende. Aho ngebidio rikemaki na ukana haina mru ngine taratibu ni namna mdakure sheilo shahahe hamea. Ustadh Alhaji ngushimeyo he Qur'ani yeshilo shayemmezi. Haukaya hahuzwe maarifa huzwe ankli hahe. Minti na unji harma ile suala la Ustadh Alhaji. Shazo njua banzima haina zimhundao na zimpare. Haina zimhundao na zimpare. Shamin sunjia harma ile suala la Ustadh Alhaji. Kwezo wa Komoro. Apongana nzori makinishe. Haina mwana mkomori mrati babaihe. Hau mraji kutsufiju. Narduma biani kiswa mbenufu haina mriake makini. Mbanza mwangalie. Dunia mrevi misemilenje. Rijuelu wakana Saidi Muhammadi. Hau rijuelu wakana uwanwa siyasa wenji. Depite umuri bani umuri. Dawanu ikao
uende jau warudi wakao hapatina juwao ke sababu nuzulu hindi wandu hamada wao uislamu rahunu duniani wandu hamada wao ngarduwa vimisana mnaji kwezo Komoro dovia paru walatindi imfumra robo trasi ya vunele jio ezo ndizo Saidi Muhammad wafikiri ka siasa de namna hiyo rasiasa raulima shamba yoka ikiri kabati tumoliwala osukuo jo sukuo Saidi Muhammad kabati tumoliwala osukuo lija osukuo ele tumolo kaliti embe uyo kaiti hasiasa hadima Mwenyezi Mungu hajojua shahafanya zenongope azidukana uhondefu bahi ekisiasa Saidi Muhammad ekisiasa Bujai Ahmad Shafi ekisiasa Buhumedi Msaidie ekisiasa bu Ustadh Ali Haji ekisiasa de famia Saidi Muhammad nyonsi pieze Sarkozy nyuamezi nyonsi pia nyima kanzaya tsona rongo mzifikiro itsoni hano sodo kana mkura ndani ze arhamiza hano msijiniensi mkufuriensi mabendrabo n'umuhunde mbahindu mle mwilibu wa Komoro sisi minguru mwandu ikao si ujwari rilaba hena mnayi shangardu zamba na bongardu wao kanga mwandu ikao zankirizo ndemevu au kanga mwandu ngabo mbebo ngabo watsu amini ngabo watsu steheze sharia za husilamu za hanti gwafanywa hama kabati mwiso kwa duhamba dunia abongarilokana ngabjobu hawandu na banu zinuri zambao banito kabani ntide haki bahari kartina magari madzidu bahari kartina posto mimna haramushe Saidi Muhammad engeuka hunijuza na kabula haukanga mjoka weti mrikango ndo afanye hazi harma wizara weti mrikango ndo alembeze wandu ikango nzo administration ikao hau posto ya haju shao mrikao ibiduwe harma shantiye ya ufanya mabriki we mrikao ibiduwe hamba bahanu ikao wende wa tabu mhogo ezenongo izo ikanda hurila habangu ya hatu minja parongo adami nawe ekati jwa ukane shaka hutsababisha wende wajipatiani ibu vanu mimi nti harume sistemu ya Saidi Muhammad uka haka daula haki haroha demaha dabu ya nabenge na wane na juane marifa tilokana waka tufunda abuka tulela wana abungu ntizo wana hahenchi yambi Saidi Muhammad izonga ibidio ukemakini minsu hudea tengelea ukihashiri uishie ndozo minhambia baba nunga wena wana haho zinu tarehe zikonsiyo ai wamdu wana mbaba hahe ya zulu harma ulemengu yakadina mabani hahe wakawana bwana ya uhaki ili wahunde usalama harmensi zinu ngarisa hawe maisha wana hatokaba na bahadiriza yao Saidi Muhammad wana bahadiriza yao utizioneka unu mzaha bayan dima ya siasa dinamna inu kaina ukiria ukanango nzo waletindi ubo sahanda za trasi arure jeubo jione ndo alivune na mambo hadisi ili uke makini wakamzi wangu hanambia Bufaru ewa nweje sema namna jekwesi ambeba nuwa ulando vi hau hanza ndofi tamba mi hanza ndofi amba ashe we hulando vi tamba hai tamba mi hanza ndovi amba maudo botasie ka hujuha mrunjusa amba utsirohe mrunjusa tamba kama sabu iyo tarehe kwa wakati wa halenro sina takriban ya mahashenda hunda mahakume hadisi yo anibiria yabo na juhata nde tamba bomba tami aba engo shilwe hadisi na hambia o jana Saidi Muhammad sangila wishili mdoka baba mda kule pumuri tamba mweshelondo hunisoka na we hulando fi hau hanza ndofi tamba mi hanza ndofi hunibalia wade hunenesa umranda wa walima hedane nesa balalo hamba kontike shila shomba ikame lalo hamba jau hanivauso anabeokana mimi mihanza ndovi shawewe we hulandovi amba nibali ondwano nese ya wale haho tamba azila mihunda wangu waniva amba eka hulizo hukinaza hata ujibiwa tamba nro hata miuramwea amba bahifanya taratibu wale baishe tindizima ho Kurani uhunde bahati Mwenyezi Mungu ajalie libone ulile ngojoona
ila dhariko yona ikahutabue weletindi hurudingo lilowe wone ladha ya habu abu mfano huna welewa yaukana tumulaume zilo haraka hauka hena mnanakaya tikawona mdondo honze ni mwambaka nije jendwa nibe mnampima nije jendwa nibele paka nije jenede nangalie ya dangushia iho ni renge yone namna nakaya lulu hamba tumo lulu hamba uo hamba umezi ya mwana iliwa ukananga ibidio mndu ya retindi ya lindie harumamaha haumezi mirandaru henda shenda hanu marindi ya shimanga tsono kwa mbado muda wo mwinji izode za hunda Saidi Muhammadi hawala tindi obotasi hende hakansi upando juu harejei henda hundu kabja hawani kabja handrobwe hauzi sevanu jebanu hambo kana mrewa latindi nganzo takribani ya mwaha ahisatwamai mintu amini waka Saidi Muhammadi mtu amini ukana hefikira nizero zonma wakauzeleza mtu amini ya ukana kuamini ya ukana mwanda muislamu yaujua ulima nuya rudia lindele tumo mtu amini haukaya ngojelezo ya ukana engojo kwa ustahamile na mnainu hatandi iyo ngaranzao ribezeri pare haina mdu ya tsunji ya harmwele deya haina mdu ya tsunji ya harmwele deya la Saidi Muhammadi na Jai Ahmada Shamfi na Ustadhi Alhaji na Haruna ani delebea la duamezi wala pia rifahamishe kana mruna kimakini bazinti alama za ukana suma nazali wengu rendu nti hachunro zinti alama za ukana wakomori kwa tina haki zinti alama za ukana sirihima wano haina usikuri habi ilirionesa upe wathma nazali ya urumidhia wa harmensi ya komori ti alama ya ukana ya haki garsinio sha garanzao haina mru ya kemakini ya tifanye siyasa ya nzaya mdati yone kange na hanyondaji mdutu wa kubola duania rongowe walubunzani waishie yambe iyo siyasa bahari ngonzomba hindu yale narikubaliane kwezo na mwakomori yebe ngede mana ni parawe mabani hanku honsi pia ya ukana zenkulio za siyasa imavuna ya siyasa ya wana na fujari Jafu Manazali ya wana na wandu wapeo hamadawaro ekati leo maudu ngarijo wa suline mbwanai na zinu kazituri shangaza Jafu Manazali sistemu za mkana hari hurenge Saidi Muhammadi hautiji hurenge yaunga enesa ukana hatawe kutsineshe hiswa mitido amba kaba nuwe kutsimwema sharangu naramba ukana ikauhundu wa supe hundu Saidi Muhammadi abungono ukana abo ejuma madaula yuhukubali ya hawongono ukana ngorendwensi nro wafumanaza kutsineshe hiswa ntingo juu wano aba hade ni kubali ya ukana kutisawa kutubima shangu tsongo po henda kutsongo hunda wandu ikao hata kwa tujua siyasa inu hindi kufikiri ukana bala huvumua basuma sa hulembelea iyo de manarambu wa Komori ya ukana mruna kemakini mratidu hamba kabanu mbwana hahisa mratijihisize twamaya ngebidio hamwandu mwanadamu Islamu ya kane imani nyinji ngebidio hamwandu mwanadamu Islamu ya aminu kana nguwanwe mbwana inu hensi ya hae yanzihe tarehi ya bandhi ya hatu vanunga ranzauri jibi ya ukane tarehi iranzishe muda mwinji itarehi uyo iranzishe muda mwinji kamnyezi mgo haja ili yele fujari la thumana zali liruha na kabula uwanruwa sahilishi hubo nsijuu ahlan wa sahlan shazinu pianga zinja harumu mkade ne tarehi huu hondefu ne zetabu rizionao kuya zombe ya homba bahanu heni mrikaudu rijihundao shangar simafieri yekade mbana ndainu ngarsi tayari Jamfar Sarkozy ulo yabo wa Abu Jahali uo Dajjal usubiwe mazababi ya tufanya taratibu wafuma
inde siasa mshinzo nzoiba lujobo nsiju urengo wandazi wapewa haho wao wadomani pile mazababi ya Komori bango rambukana gabonzaya zeru hamenga sina takribani ya mezi mfukari yaukana mengonu mwa siasa mshinzi ya mru wapewa mengonu mwa siasa mshinzi ya diktatori haukaoba mru mdai mwenza shonga batu manazali mru hazi mwenza shonga haukama mengonu mwa siasa wifanya inu siasa kishonga wautsona nongo za urendensi wautsona hazi za uniku wa nansi wautsona njema za urendensi shango fanyo siasa ya kiuhadazi bahari hujokana Komori kaitina ndongo tira suluma aliti hazi nzaya tabu alafu hurenge emasikani tsungu wahaho wao wanjie wa hilibu wandu ikaweze imani kazi tinro ili wa hilibu shababi kaya oleo washindwa neze nafsi za moza hawe zinzaya ziwa gabili kufanya kayo disasa mshinzo anza ule lensi kufanya ya ukana ya maendeleo yansi mbako ule lansi bwafuma nazali ngujihadayo thumma ngujihadayo wathuma ngujihadayo thumma ngujihadayo yoti siasa haina mwanansi haina mwana Mkomori ya kubaliwa ukana urengweze swala nsanu za usiku usomwe surati kursiu uamini mnguna mtume uamini ukana mwanadamu ujua ukananza mwanadamu ujua ukura mwanadamu ujua uona tabu mwanadamu ujua uona raha mwanadamu ujua ukana yinde haki baisha ngaba utabifu kuna ushinda uhilibu mriso kayo nsibwatu manazali ebenge ekango fikirika yue siasa ekango fikirikana loda lao ya ukana wa Komori wajuka ureje dingoni hasiba bude siasa ya kiuchafu na tabiandi uibalo harmensi hatu siasa ya uzulisa siasa mkatadipe siasa ya saladi siasa ya unafiki na ushonga wafuma karna ureje dingoni baunde hatu suwa Komori karna ureje dingoni sikarti na bezu ya ukana rikane masinzo sha ukado wana hena nai wafuma nazali izurjun kwa Komori to mahindi mrate lukana wifaruku mwili dorongo na mkubaliana ukana Afrika uyo ngiyo wazima hawana na mafujari wanu wafanao na wafuma nazali ngona mwendo mzima wakansi ngwa hadisiyo hena mnatoka ushinda rito wangu wapewa namna iroko ushindari hunue mafujari yanu ya tatahunu ulemenguniri wa hunue iliri sahilishi Afrika ibasauhe mmono mkonsi wa mengo mfukare na nane wahe Afrika wala hiki raisi wahe dola ya Faransa wamone sema hutajio wamone sa ya ukanango saidio iza jirindi raisi wahe dola ya Faransa wae hazionesa ya ukanango kondane ima raisi ya Afrika abu wafuma nazali wanzua jinke mandanrao washanjo ze constituzansi nuilu wa jimilikishensi iyo khatwar iyo de manarambo wanama wa Komori ya ukane mbwana ngarsiniyo karna ureje gingoni ezereketi zifanyonu wanani asima chapa kalamu ya siasa hoji mlifuwa hao ngazi wasuiliyo mbanza lazimu ngazi zingamanyao diktatori wafuma nazali avenge wanama wa Komori rimwambiani ya ukana leo ritione mdu simple hende hanjia harma eshekundi shahafuma nazali ripare shaya hakafuma nazali nyizingu na risamihi shende siasa ya Firauna na Sheitani inde siasa fuma nazali ya ifanyao duhili bu hatu wa baba hatu wa mila duhili bu hate mafundi ya dini waparone aibu hena mnainu watu shinda urudi ya subhanallah ya subhanallah mimi nsunji ya harmo mkade wa alhaji au kala haji umru ni mjuwao mrunko msteheze darasa zaha wande plasata tende bagwa kuni harmo mihadhara za majilisi za wandu miude place tende haina mabahani ka ustadh alhaji ka shara huna jua ya ukana hanji harmo siasa yeti fibu yangaria ya dhalimu wa hafuman msumrabi hena mnainu abu mimi ntina hata kumantere huna alhaji dukana haina zimhunda una zimpari
tina usubuti nambe ya wailaka fundi wangu mtukufu Ustadh Alhaji tina usubuti nambe ya wailaka rawera Haruna sha mjizingamanya thumma mjizingamanya mretu henguo mrukansi rikana mzee watu hapa kwamba mzee Sagafu wala wakawatendesha ikawa wakawahuliza fumana zadi ntendo mfanyileze asizi za unafiki zila weajoka hapo amwaha hankiwe bakshishi ya hahe shaha kansi kumra parumwishi ya rawa mbaba hanu haukaula mrapulende harmamisho enda mhulizenti hende zahe kwa una mzee Sagafu mbaba hanu rangudu usiku halalisha fumana zali ya mbenti shetarehi ngejo hukumu mzee Sagafu abu Ustadh Alhaji burengwe Qur'ani ne dini no fundi uhalalishe mndu ape utoroho adu ya Allahu jafu manazali umhalalishe urududo honra faswa hazwambwa kumwe ransi baba nufaswaha yovulana nakwedi shaba nufaswaha ikedo vulwana nrabo kabana mrumen kabati mrumenza faswaha nankalizi atendea Muhammad Ismaila nukatunda ngozo hamba akaba nunrabo na faswa hazojiba haruma kweli mruzi yenjezizia Ebenge bwali haji kana rongozo hamba hata mbuto jona mru ya zingamanye hobo sasita. Burenzi. Baba nunga mjiposheo, banu kardatu subuti, rudomu rongoza nena mnainu nyuwa nduwazi wa hatu, shaho mwedu mwendao, garijou hansi, rifani jafumanazali wa toste himbaba, toste himzazi. Kamde joka fumanazali hapu harumwa bavu, hapu harumwa mijimili, afumanazali wika jazolo mnazini, wika jahobu hajampeve, kajahobu hajadifu, kajahobu hajankubu, kajahobu hajanrotsa. Wemri azalwani mbabana mzazi. Nokati na mre mwishili yao, tiwada, timrua dini, timrua mila, timrua siasa. Uwaze wahahe wa siasa wakaharumwe Ethiopia, almarhum Sayyid Hassan wa Sayyid Hashim. Izi halibazi silimu, uwatukufu wa hensi wao pia. Wavuru wa fumanazale mashishi wa mbakara msukaidi. Ransenzi ya wanzo idunge iyo, haka wa mtanabahi, wajua wa yemruka wa mrapeo. Wajua mbabahamu ya dhumania, wakati na yaishia. Mwonweza wa hundu waze watukufu hensi hatu. Wende wakati uzima jawandu waka urengwa ni Kennedy. Watukufu eze nguzo za hensi ya hatu. Wandu wa ritenge hatu, wandu wa wanaungwana wa hensi ya hatu. Wende wakati uzima. Sibabu de mrapeo wa fumanazaliu. Gabo jomba ukana karjombo wafe kardia paro na jazinu. Waze wa hatu wa siasa, waze wa hatu wa tukufu wa hensi ila, wakana mahabani hensi hatu, watu bungana mahamzima, wende zao. Iyo alama ya ukana we hasa hashieleti ho, katina mrujo mrongoza, bani mufti. Ze muzaware, ze alibazi silimu, onti pia, wafarikana ne dunia, hajibakishwa waiche, wabakishwa mbaiza mankoboha, za wababa wale mbele ya hatabu. Hende hawa manipile. Wadu wabidi wa mrongozi waze wa mila. Hende hawa renge hawa manipile. Hende hafanya notabilite ya serikali. Haunguwaye mila. Nwabati joka mbamri toka yonti ya jojo ya mwabio kabwa thuma zoka zireno zoka zambwa. Timjiti bavu. Harma mijimili kaba timbaba mzima itoka yonti. Ya jopa rujo subute mbwa thuma. Vanu zoka zirendwa. Katina mbaba katina mzazi. Katina mrwa siyasa. Katina bani hahewa siyasa. Katina mbamdu itoka yonti ya jupa rumishili. Eba nunga ruhamba Henry. Enga ruhamba duamili kwa wingu. Enga ruhamba duamili ke arudhi. Wathuma. Vanuwe mwana jamana. Vanuwe mwana damu jasi. Shezi twabia. Nize swarafa. Ne kibri. Karna ujuarike na mnayo. Manadamu mndu kadu jina na kibri. Baishe huone sa ukana hapo mndu kati manadamu kamdu kati na kibri. Shamdu kadu kana kibri. Mwenza kibri mnyezi mgunda iwa eche. Zabari nwanzo urenge shetiso. Sham mnyezi mgudi tiesho. Hawete. Kutina mle kutina mfuwi. Timji tibavu. Tinti. Tijuma madaula. Tiwa dini. Tiwa dunia. Kutina hata mzima mstahio. Kutina hata mzima mshilia. Wakumoru warongo hata wandu walembelea. Rende wakati ngari hufare na bongo rituweze roho. Ngo dhulumu yenti. Ngo hibo hawinji. Kutia wizobo ntiju. Kutsu hanza mdu wakambi Yesu. Wathuma. Rambiye kaba ninu arudhi wahuliziwa. Bame minja paruzishi azimu. Narambilo ala hakika Mungu wako. Narambilo ala hakika Mungu. Baba mnela wama. Baadhi ya hatu siramba ukana ngarjo iriha. Imijimili. Haukaba nule inu wakati njorenga dhoma na mbaba hangu.
ngamtimbo kufuru ngamtimbo shonga shanga mdukana botangu harma mji abonga mina wa baba hangu abonga mina wa dada hangu abonga mina mabani hangu shawo mji wa mtuje hambu numji wa mbuda juu ya bambao kabati mze mzima itoka yonti hao mji wa mtuje kabati mze mzima itoka yonti ya jopardon baba fuma ishili ya bwa komori wa hurongoza shanyonti pia kweli msiziduku yawe taringe joko manzihaniji hao banunga mfanyao ila heshi komori yule lodaba kalirongoza dena mbaba hanu manzuru wa swili ngamlela udaba kamtonza mlirongoze Athmana zali ngupo hichwa Athmana zali hatimbensi nukufuru Athmana zali harenge komorino haifanya manyahuri harenge haifanya afani kamweshele maudu mwajua kafumana zali wekaja fanya kontra ho winguni weka na tujua utoka banu hata yedahari bahata Firauna yaka utimba kufuruno kati hunule menguni bachite tarehingizo ikweli kamtushinda mwafikiri au kana leo mtokanti hemi jimiri rambuda jura mituje kamtunga shawiri hawabu hawandu walaani ezenongo thumani azali maudu majamaramfia shamdaza mfanya banu wako morunga uradhi banu mdaza mfikiri ukana banu wako morunga uradhi narimwambia oni mimi mwana mumbuda juu shangaranzo itarehira nzihe karna ukubale mafiti ya thumani azali yafanyo yanu karna ukubali haukangaranzao maudu wake ukweli na usawa risikubale batani babanu hata wanu walode na Athmana zali wanu zije Ahmada Shamfu wanu wamezi wanu humedi msaidie zije mfarisar kuozi woi dajale usubiwe mazababia tufanya siasa shafanya siasa ya uzulifu siasa ya kidipe no ili ya kinaze wangu siasa ya ubungufu wawonsi pia wakomori narike makini wopia watukuza Athmana zali haini mungu watungomba kaya waila akashunga shahahu maulu ya hahu wopia watungomba kaya waila akabwa Athmana zali haini mungu jo habwe juu ya kenzi shanga romboka haina mzima itarehinge juu mwanzi harmwenzi leo kamtina Hasani kamtina Hussein kamtina Pamba kamtina Chombe kamtina mtukufu ngamuhukumu ngamu wao haina ambati jau ngamu mderanjeo izo misomo mrambia yaukana karna ukubali yaukana leo Muhammad Hussein mbabanu kana penwa kentu kana bwetarehe ya hisabu ngari jo hukumu bo Muhammad Hussein Daudu kikeni mbabanu liojua kana hurendensi hatombi elebe alupe Muhammad Habudu ila mbai procureur ya duka bala pia na mjueze kufurumwa zitimba karsi harmwe komori ya kana mkaya bumroha haina mndu ye daftari ya henge jo mhukumu haina mndu haina ndungu ya zifanya mwensatu nge jo mhukumu abenge ngarambu wa komori yaukana na rensi rudi ni pare mashababi yaukana na risane rihense siasa yanza ya rikubali kainu mbwana ngabo raha ngabo tabu zonga rizienshio karna ureje dingoni mrati onokana bala mru henda hangara Athmana zali banga bondo hondo faso hadora mbekana ngamona uvu wanga ngaranzao jikata ridu ko mirabani haheyo sharangwa katira tanaba yakana Athmana zali ngujwaro tsensi karda jujwar himile kumbi hamandalulo amrika ungar joka na ikanzensi abenge ngamparo wanama wa siasa ngamparo wanama ikaungar shanshiwe zimbana zinu ngamparo haina mwana mkomoro no uranyo wa shikomoro yaukana na rumbisiza na hembwana yunu harmwe communication ngami tahati harmwele bango la hemwana mkomoro lono rayo wa shikomoro rinjieri hashirishi ritivu wandu nafasi haukangwanzo hondenzi ya wabiri hamwandu dulani omkonti wa unafiki uto na faida uto singa bangusi yato raisi Athmana zali si uzamba karna uparojoransi rango le 26 mai 2020 bwafumani kutinansi uhibinsi hurende hamwidzi wansi uhibinsi hurengensi haigozi shamvu dawe ne shenkudi shahaho bandi hatu yori sikiabo resisindria karna urejedi ngoni haina unkadi ujokanza unje uo unafiki na uharamu donto ute ya kwa Athmana zali karna urejedi ngoni
ngaromba Mwenyezi Mungu haina usiku rijoka hanza rifanye siasa ya Humedi Msaidi ye siasa ya Jai Ahmada Shamsi ye siasa ya Depute Umuri Mwenyezi Mungu najangilia ukana wodo usiku rijo lakini hunu duniani shanda sina Bathman Azali baishe mahakume baishe mahashihi shangara amino Mwenyezi Mungu ya ukana ngarijuka harmwe bwana inu rekanga sarmweze mimbar rekanga ruka upoza heze roho reka hafikira shaka batu katika ngardu salimu amri harmwa mndu apeu hamadawe bahari nguri sizonsi bahari humilikiti iyo ngarumbo Mwenyezi Mungu sukuwa utije na bunga mhonsi tarehi yinu ya ukana ngamombo Mwenyezi Mungu ya ukana kade siasa Humedi Msaidi na Umuri siasa yanza na Abdul Wahab na Jai Ahmada Shamsi na Mirwadi dele sinzo lopia dele dajile lopia ngarombo Mwenyezi Mungu ritsi honde yako heze baraka za Mungu na mtume si wana wa hensi yinu ngarombo Mungu tarehi iranzi ngarjo wana na tsikara na urejidi woni mikadu hanza njiar mo sarafa zamala ukanyima bwizi kamtsina ndongoza ukana ngamredo ensi njema shanga ndo karangu mdo yabunga muhamau ngamuhibao hawinji arengetsena uduka tsiri habili namba Jai Ahmada Shamsi uhibijao aukanyima bwizi nyuwandu apeu kamja kanti yako hauhalali mkanti ngamuhilio ensi ya Komoro ngamdhulumu ensi ya Komoro avenge mimi mwana mkomoro ulonora ya washi Komoro ngamparo wanama ya ukana ngebidio rende harmele kasi ala siasa wakatoka reje dingoni kauti ngebidio ritanganye mata henu wakata Bathman Azali ajo fikiri ukana rilala ngebidio rimwenesi ukana ngarsi hashiri na singari jo humjibu harmwe makata mwiso ya Bathman Azali ngari jo henda harmwele kasi ala siasa nda sinawe kwamba we mkaidisho wa Komoro kwa na huba nafasi ruhambe ukana kutuana na wandu wa siasa Bathman nguwanu ne societe civile nguwanu ne peuple komorien na karina ureje dingoni yoka iju korompewa kuna ujwa ukorompe peuple Komoro Bathman Azali ruhambe kango fanyo kodwa me Vietnam hena kati ujula za kume botso ju hakume ruhambe yarikana vedet va Abdul Hassan ufikiri kwa mtashibani uhundu banu hubiri haina mwana mkomoro haishia zenya swaha za Abdul Hassan karina ureje dingoni ba yo mengoni mweze nya swaha razisika yo mengoni mweze tarehe Abdul Hassan yarambia ya ukana haina mbabahnu ya jokaye komunikasyo itifi yo de manartijo itomosa haina wakati harambia ukana ya mwando de toifa duwana msiduatiti wahifadhiwa wadeilweze haki zaha unkade wori wana ngarisa takriban na mahamidi wano bahangari wanao na mndu apeu ya rengensi ya tumateka abenge amjota sama musunu wa Komoro au kayari kana wakati mjivanu kardia kaunjia harma mashkilira arakanizo abenge ngarombo Mwenyezi Mungu ya kana ngardunji harmeze barna majimshinzi zahele bango la kinansi ngardunji harmwe majunduo ritahe izi sababu nuzul zahese ndikaye husukani wa masiwa na wanu wafanywe siasa ya nzaya ngardu wananu wanrua mimi ntina ujua ni vumbwe mru mzima itoka yonsi au kama mtu shindana na mbamru itoka yonsi ngamshindano na Bathman Azali tushindana na mbamru itoka yonsi shati kaurongoza tika urongozo walonize hanyondraji bahari ngwadushindwa kubola duani ulo ya lubonzani yaishie tika urongo wa isimuyo ya ukana na mrenzi mkubali ya ukana mrujo ukana nzaya izo alama za wandu ikawa hatatumu kamja kaufunga tijusubu tinlabe na Mwenyezi Mungu ya ukana nyi wandu ikayao mshangazo na Bathman Azali nika mwandu watu mhoka nika mstahamili na nzaya zila alama ikawa ngaibidio haina mwana Mkomoro ya rambue rangi pia Jai Ahmada Shamsi na Humedi Msaidi ntomi nikani ushina mfungutumu haukamtu ushina mfungutumu zi alama za ukazi dovenu wandu hamadani dazinu na wakaka mtu ushina mwastahamili mwa wanasiasa mwa shanga mwandu mwatahesha ula shahanyu neze arhami zahanyu wandu shahanyu numdo ula mtana do ula marumbambe do ambabunga mle launsi mwenene bezi itwa jemagonzi ya Sudani mdo ambabo yu siasa hamdo ambabo ni wandu wa siasa nga siasa bahari mwanzo ule marumbo ya mbehe na juma hari mwanzo ule mtana na mwanzo ule tasi na mtana na masihu abo yu siasa ikawa mwanadamu mwabungu ibalio hau wabungu fundo no
Sindabo sibaudhi hatu rifikirio sisi za ritamvuti ndainu kartua niliensi nuleo rinke mwenye bara kwa saidi swali hau rinke sambi riele waukana harmeta rehi ndio mara mwando lewe diaspora hoji mlifua hopia wawanilia mbwana wanzo wajue sababu nuzulu hindri yensi ya komori lewo izamao leo derunoona wa komori wasuma walomonze hoji mlifua hawanjarma siasa ngarsina vizio za hatu za ukananga nzao yenzi hatu irumani mwana mkomori ulona ustaarabu jogunge teknoloji shati dele guzi la fumanazali mrumbu hazikao katuju hate teknoloji nga inonda henda chensi hatu harma retare ya dunia nga inda harma teknoloji ya mwenje wajua bahenge harma uswali jumu harma miji na ulama hombe na utinzambuzi ndongoza ho wakati wajua harina taki na marehemu taki Abdul Karim yode siasa fumanazali ifanya wafuma yurisa ndo hukababu iyo siasa sambi uibali yao iyo siasa wakati wa mtaramaisha na taki Abdul Karim na Juhari na Said Muhammad Sheikh de siasa ubali yao usodonja mijini wenda wela mahombono la marumbu mbuzi yo siasa ubungufu bwathmani uwana nyuhema raisi wa ulemengu ngofanyao mwenje waju ngofanyao mabare ya hawani ngofanyao teknolojia haju da zile mnashi wa unafiki wa Afrika mwanafrika wa mfanya wajo hilibu wa Komori ila de namne zenti zendao enda une Tanzania hamakufu libaho ende kutina nti watu hendo homu isoni harmwenzi ya mwandu ya harmwenzi ya ukhalali wakanio kutina nti watu henda enda unena mneze ntizendao enda nambira isi mzima unjio harmamiji ya duswaleze jumanu hutubilo wa hojumane ruhabala njamalahoni enda ila marumba mbenje mafuroha nywanyi mdazi mbemba njanwe katika tenda lale adora mafiru raisi ndo bibu afumana zali uifanyo harmansi dovye raisi ufanyeze tobia isu rambie bahate Rwanda bafuma uwana nyuhongo tsungu hende na mnenu waho utarere ngoreje dingo ni tobia nri uwana nyuhongo ndo usoni bahongo tsungu henda dingo ningo hamade mriada la uone tabiri ya dungwane mbea tushinda henda buwabere mindu eda mwitia na hozungo ni kutushinda henda ngo tsungoneze tabiri hameze mbezi jazi kugabizi huwa uwana nyuhongo endao nyongo we mindu wende baba ngoje mru uone tabiri hoitandani buwabere mindu eda mke chusungulia ngono hama husahusi kwa nezembe arinu siasa upatema katikati bahe imagine ala ya mbungende haruma mijenda swale juma sikemi kirobala ya benala bambe no mwateta waruhebala ware salamu ya deo Komori ya de diaspora tezwandu shihere ya jeda hunibala ya lenti bene marumba mbeala ai dala lenza hebete salame dare mafiru basi bai waje msafara ya bungende ya rohe ya jwanu ko tuju hendeje wabuhe wandu hula wende haruma le baraza la mawakala la hezen rabu Ahmed Msaid ndaro mtuzi enda deo watangazaji etife wao Pwabu hemruhula ba hemrulo nanza enda himebonza mihula kazizwa telefoni hula ya sapanya wandu ya de wandu ya raupu wandu wa marahoni bahari ngena wandu mbere hewe siasa tija ubafumana zali kutsulela kutufunda mba hukababo hante siasa ya mtaramaisha hante siasa ya hale siasa ukana udobala mipira wenjo mijini na tenu na file hama hale eba kweli kwa Komori kwa tsurabu hena mna siasa eba kwa tsolo ukananga si 2021 eba mkotolo na mna dunia kweli yendao ukananga harma siasa ya ukana kweli afumana zaludo bala sashi za file na tiriko wenjo mijini wenka wandu wa huamini eba ngonzo uke Mungu bani hondi huapule ngonzo bahurende hemnyezi Mungu wandu wa huamini fanya swala ya hona tsumu yao kaba hangu tsongo hanzondo huamini hasibabu ziona na maadili mshinzi wathuma kairinze bana hoka mtwanza nende hule hauka sangondo daraja ikao bandi ya hatu sauri hezeze tashoka ngo shilo mpaka inside mengoni mwa Komori kahulindia tisiasa ya ujabari na ufudhuli na tabia za upalamba za ukana ubo hilibu wa Komori kartabi hao bangve mabani hatu riona wankomi kiro na telefoni upwa wandungozi no raua hasibabu kilo nyama hasibabu rali majana mara homa jana mane hasibabu tabiambi za kimafiti yume ngoni mweze ngoziri tabishao shabane kango tsongo fanyo mseto hono dhulma ha hongar sinemba na hatuna sina urendo mbio shanda mwarudu wanzo umenye kariere ya huwa na wa Komori na wanzo warenga wa baba hatu warenda wandu itsotsi hindu uwazuli sawa wawa menyeze kariere za hao wathuma yokarna huwa nafasi garsina wa baba hatu wanjiri juwao wawa charmwe siasa mshinzi ya unafikia hahuyu wawa zuli sawa warenda wandu itso hindu wamenyeze swara hafa za hao wamenye ya adana mila hao wa Komori enga mjue khatari lobano
kabati mkomori ajosubuti hajo kubaliala bwa harumwa mji aba au kama minera mbwa ukane mruyan laba banwo imru shangirwa fumana zani sojo mamba katsi hulaba akamunga mjoka hiyo siasa na unafiki haja haungweze mila hizo pia kabati mrufikiri shwandu pia wadungele tendele ndelulo bahafu manazali hahundunzi yangu biro singarambao wafu manazali ikade komunikasyon ikadu ambiwa wa komori wafahamu ikadu ambiwa wa komori wa shelezi zeyafu manazali we mdu hindi ezi makri za haho zoka wana mdu toshinda zisifu akuka karite joro habanu leo wena makri jumuandu enzeze makri haukabanu mengonu maupewa ufanyilia wananyaswa mzuani duenda wata hile suala la Muhammadi Bakari na Sambi urudi ulite mfaraka umanise wa mzuani wao no ujojo hunda mbahanu kensi wendo wajirende ka umana mzuani na umengonu mwandu wape umengonu mwandu maadu ikawo kwanzo mzuani shauja ujihili ibu hujitrodi ngoni ja Sarkozy nezemiru adizu wanafiki wa upewa wandu makanza wao no ili usasanyo wana wanzuani ngohondo mndu halisi wangorambu wabo ya zimbandro ngundo kabala hari mwando vya mtolo londo hapa tuzwe mikiro hambo hababu na mwede maone sedi Muhammadi lati ubenza ila ndo vya enazika nyinji neke nazingio nyinji la sawa na mvinyo yankili roha hambo hababu na wananya wenji ruwa una watogo himi suwaru mampadu wambaka na mbabuhe wali wakura watinwe kredi haribala ila siyasa haribala ngwa lela onsi haribala ngwa fanyao iyo de la pitalel marufu iyo de pari ya shindini huenda mwali wafuma izo des entreprises wafuma iyo de jeune en emploi da iyo nguvu ya mtololo itilwa na zinyinji utuwana wakomoreza nkili kartita yarne siasa iyo wakatoka raisi kardaka tayari ne siasa hiyo fetuzele uwa hibansi karna kwa tayari akale honga rambu wao ya ukananga bobangu ya wana wakomori walo yabo wafanisi wao jankuhu akaitler de namna hiyo warangen kuhu wa itsunu na mmo warangen sole wa ivurize nkuhu irudi ili yode namna thumana zali wanzo fanya mazababi ya komori hasa tande miji ikaungiwa na wananyao wakautabu habadzima waulwa wa mazababi hamanda wao yosa wananku huyatsunwa na moya rengwa ntohole ereziziwa etifu wananyagazo etifu wananamutui etifu wananyaba palo mbabahamu ya aliyo wangu upia wa miji wafanywe na mnayi wafanywa ajenku huwatsunwa na mwena mnayi wavurizwa ntohole ngwalao yosawa dena mna thumana zali haukale onekana mwana mahaulawa hasibabu denzi ya fujarinu hasibabu denzi ya fujari ya fumanazalinu mrudi nkensindo mremea kwa tini hamba nsohunu ngawe sawa na nku huya tsunwa na mmo ya rudi ya rezo nsone da kansi ilao zode zetobia ya fumanazali ya fanyao zotobia za kidiktatori zotobia za mru apeli ya rengansi ya arma macheka shakarna udwaribe nafasi masuala manda ya fumanazali ebe ngingarambao siasa ya unafiki siasa ya kidaja le Sarkozonzo ichobonsi juu siasa kiuhadazi siasa kiuhadazi bo Sarkozy onzo ichobonsi jude na woinurdini midlaji nano tezefshihere no jabaru lo nafazo limu alurongo wao fanyo hama banungo harma shamba la mbaba haho bango hatu wako markana ukiroje wiriu rimwambia nukana ikanga ranzao renji harmadabu ngarjorongo za nakiadabu shakanga manzao mrendensi hatushonga mriwe rife mto wandu wonsi juu mfunge wandu mfanyo ujewiri na utezefshihere mrudi mbazize wandu harmwerezo sosoyinu naruhambia ukafazo mba ujewiri uyambao hau kangar dweze tarehi wemru reduble mahakume watsuhunda baki wemru kwa uju hasasita utina ndongozi fikiri yao hau wesheli yao ebenge ngarizambao hau menufu ya ukane mba ujewiri mba utabasamu yambao hau kaya karna ukubali leo tsodo hamba nyiwaze mwirendambi mwirambambi si wana wahensi hiyo ngarisina hamu ngaritabi hao hau kale urju hanzarike walezi harmensi hiyo ridu hanzarike harmensi hiyo ebenge mba utabasamu yambao harmeze rezo sosio norandu wako moritsotsi hindu norongwa hauraji no torea no fanya hama banu kartswa ni laha karmensiyo ngarambao ya ukane makatano ngarduhum gabilin ebengere siasa kidajali ya Sarkozy ngarduhi gabili rambe ka siasa tide namna ikufanywa inti siasa 1980 inti siasa 1978 ngarsi 2021 wakati wa ukangar sarma teknoloji na ustaarabu chati siasa ukaudobala tiri kuonja mijini nuhenda wetrasetere hamahale wetrase ardhi na mazamba uduhamba wemru wa siasa yote de siasa rifikirio ekangabo majakwe wailoka yo siasa ekangabo majakwe wailoka yo siasa de namna hiyo waduvurizwa ndumari noerezo enso hole namna hiyo were memi sonko wehila bande hatu sona komor karna wasudia abenge ngarambao afumana zali
si wana wa Komoro ngar sibano ngar jo wane bwana yi weti rais wa daula Komoro wa mndu arengensi hatu macheka na singa rijo wana ngari jo zamba ki wana wa Komoro iyo ngari zambaho ya kana kartini wakati joreje dingoni wala sisi kardazia haina mndu yashindwa nezenza anende amenyetsumu obo sa 12 ya jwalo hutu karjaza mlisoka yonsi mndu nende harmele kumbie nde hale sha inungio na mwiso wanduka pia wakawazingiza Alpha Konde wako harmo mabareno siku ya rengo atiro harmo isove magiba labalo akahenda yaduka usensingo wala pia dwadwenda umhimila wemmea ebenga fumana zali kubalure le swanwa nwana hono wajuhu wahurende hamati mrukango weneroho ekakutina ankili wafikirizwa fanya sambi ya ukano wandu walwepo pia le wahureme makoti waudu wakaureme asambi umtimbweze kufurune zembi bahika makini be 40 yaha hongejo kanziro hana raisi sambi waupia ngwajo hutowero haukaya umaadui alafu bahudolelesa ufanya hama kutswelewa ujitowezo jitowezo ufanya hama kutswelewa waupia ngwajo hutowero ebengi wa Komoro amjozi dure sami haukaya renge wakati mwinji ngarsina masuala menji zokanza riyafanya leo risokanza ribiri rirongozo wa Komoro uswande peuple komore mashababi ruambie hena mna siasa hindri ruambie okana ye siasa mruna buwele pambwe la mwando ye Komori itwahiri lwa na ingi yo na gozi abunge wajibu rili hamwe ritowu vundo no iliri hundensi yode ya mwando vilina kemakini wa Komori rile okana kavati mda parota butindi obo sahanda za butasi enda lipu obo sashenda za jiyo kavati kisiasa na bwana ya enzi ya diktaturi ya igozi shamvu kabwana mru ya wanabwana ya mfumo yo ujwa irenge muda mwinji yo ujwa irenga muda mshashi bo vira ustarabu mwinji bo ujiri hatuari zinji bo ufa wenji bo ufungwa wenji bo utawandu nsiju wenji bo ulabwa wenji bo ukanza ya zinji bo ukaunafiki mwinji bo ukafitina jinji bo ukakuchukuchu nyinji izo pia zoji hunda harumwe siyasa inu dekauduriwa nao inu riuzisa inamna he siyasa yo ukaje nora kaunjia inu riuzisa inu karjangu hamna zinamna inu rajifuriza riuzisa siyasa inu ukaje siyasa ya wana na mrapeo na diktatori joi rambi ilweze strateji pia yode manari aminio shasisi karjasona mra pasa telefoni na banga na rongo we joasa waisha mrongo hamweze telefoni la pasa mbari wanzo afanye siyasa hango wanzo wanene mroi rijua rikuma swani honga bwari laba wambokani hoka utraufanye tsamba ukane mwangu de communication baishe mnazini omuhimu kane mwone onafumana zale simbize nyunga hitwa dabona ajuwa ye mru sinti siyasa ukana rufanya mzaha haurudu itawishia ngari juwao inu siyasa ikaubudu wabapula wangu wadu exite ukana ikuja ekufanjau ngari rambu wao nro risomo nro riuzisa nro ze strategizo pia so ujwa zifanyishi habafumana zale daimi kauhendi daraja kaumruka tu amini mwananya izo pia risomo rijua ze strateji wa unafikie makadayo hini mbrasi amini mwananya rizi confirme rizi somo leo de manaramzonambie haina mdonzo njari mbana na uzise hena mnawana na mrujoi haukaya zinsi nungozamza mbrati tunji haruma telefoni harenga makata hushensu avili hamensi hobati shangaziwa ganzo ujo kango ujo shangaziwa engo konsi ufungwa engo trao haukayinu inu siyasa ikao zono gozo pia zopari haniha ngo ufungwa kujujwa mjepirizo kujujwa utawe uhifadhi nafsi ya mwaho uhifadhi ne communication kujujwa ula waufe kujujwa uhulwa kujujwa ulabwa kujujwa utuloya nkili jali haji na Haruna na Jai Ahmad Shafina Ahmed Msaidi mrendwe mapopotamu anizo pia inu siyasa idungana na ugangi mwinji na ukhalibu mwinji wa Komoro arenge namkera dhirizeba Mwenyezi Mungu ujujangilia rionane wakati wa sasena rijeribu huwe haruma masuala yahusu hunda riyahundao haruma kati ya mwisu yanuda yabi rirudiri saneri tanabahiri kome haruma masuala yahusu gouvernement exil enga ireozen fia namnaje ezi hazi wafanya ngofa zifanya hwa namnaje miadi ombo wa Komori engo juko itimizije izopio wakatokana ngebidu wa Komori riwabenu deze ngozinu riwambie rijue ukana emba na inu ngar chanjo composition engarendo upane dawi engar fanya utaratibu na hivi haukaya wa Komori ngo unanyora
ili wahonde ya ukana ya Komori sayandi sonji harma action za ukana rewane ripoe kibri ya kapitali ya Komori wandwa igabi ilifanywa marshe Pasifiki, marshe ya usalama haina zijuka ukazo pia wa Komori watwali yao evenge uwakatokana ngebidio rambu wa Komorangu kwa mundu wa mabeja wenda hula wenda zao ngarumbo Mwenyezi Mungu zentihura zigabili zinu ngarijo humwambiani haina zakaza tataya haukayari kaukansiri note rizirenge nronro ngarijo humwambiani pia haina walunkunzi na unafiki ngarijo zirubangweni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.